समस्त को नमस्कार। केमती अच्छा भलटा थे आशा करुँची आ गोटे वीडियो में स्वागत करुँची। चलतु आपको कौन कौन करुँची आपको देखी कंटिन्यू रुहतु। हेलो फ्रेंड्स, देखिपे ये सफा करुँची भात रांधवा नित्यकर्म सरी जाइए सफा करुँची। देखिपे सुजी बनाऊँगी नास्ता सकाल नास्ता बनाऊँगी ये भात बसाई भात भी आसुछि। आज रोषे हे आबली चना कहते यहाँ आबली चना कहते आटा चना देखिपे या रोषे हे आ मटन आनीछन से रोषे हे पानी चीनी अमूल दे दी नालिया टे देखा गले आमूल चीनी खाईदेवा से ढाईदेवा कुटी टे फुटे देकी टिके तापरे से तो ओल्हेदेवा गला आसतु खाइबा गरम गरम खाइबा। यहाँ आम रसुण छड़ा होदा छड़ा हो सारी आज आम मटन करवा लगी छड़ा ग्राइंडर करवा तापरे ग्राइंडर करवा मसला का लंका टे मिसई देवा लंका रसुण लंका अदा तो दिखाई पानी टे देदेवा ढंके देवा करवा तापर ये क्षीर बसाई देखिपे हो जामर मसला तापर चलतु शाग टे बाछीदेवा शाग बाछवा एटा देखिपे यहाँ छुटिया बिंडा कर यहाँ को 20 टंका देखिपे एतकी छुटिया छुटिया बहुत दाम हो सारानी 5 टाका केते शाग हम अल्प टे शाग हम चलतु बाछी नेबा सारिकी बसी टीवी देखुची सेगा पानी टे बतरा देछि माटी अच्छी ना न बतरा भी होनी। चलतु कौन करुँची पानी बतरा चली देखो आम रानी को बुलाई नहीं आसीचु बाहर को आसी इे देखुवे बाहर को नहीं
ରାନୀ 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 ମୋର ଭଉଣୀ ଯାଇଥିଲା ବାହାରକୁ ଦୋକାନକୁ। ଦେଖ ନା ମୋର ଭଉଣୀକୁ ଦେଖିକି କିଏ ହେଉଛି। এই রানী ପୂଜା ଡାକୁଛୁ ପୂଜା ପୂଜା ଯିବା ଘର। ଧର ଧର ଏକ ଧର। ଆସେ ରାନୀ ଏ ରାନୀ କି ହଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଭାତ ଖାଇବା। ଭାତ ବାଢ଼ି ଦେଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ବାଢ଼ିଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାଜି ଶାଗ, ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ତରକାରୀ ମାଂସ ତରକାରୀ, ଆଉ ଏଇଟା ଚଟଣି ହେଇଛି। ଏଠି ମା ଭାତ ଖାଉଛନ୍, ଏଠି ନାନୀ ବସିଛନ୍, ଏଠି ଟିଭି ଦେଖିକି ଭାତ ଖାଉଛୁ। ଛୁଆଟା ଆମର ବସିଛି, ରାନୀ ଆମର ବସିଛି। ଭାତ ଖାଇସାରିକି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲୁ, ତାପରେ ଛାତ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଛାତ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଏବେ ପାଣି ଢାଳବା ଲାଗି ଗଛରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗଛ କେତେ ଅଛି ଗଛ। ଏଇଟା ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଆମର, କଢ଼ ହେଇଛି, କାଲି ପରଦିନ ଫୁଟିଯିବ। ଆମେ ପାଣି ଢାଳି ସାରିକି ଘରକୁ ଯିବା। ଘରେ କାମ ଅଛି, ବହୁତ କାମ ଅଛି। ଆଜି ମୋ ନାନୀର ବାର୍ଥଡେ ଅଛି, ଆଉ ମୋ ଝିଅର ବହୁତ ଖୁସି ନାଇଁ, ବହୁତ ଖୁସି ନା। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।